awit nga nagkanimo. Lord God, nili karong kabuntago naman. Kami nag-aampo nga kanunay pa ikaw nga mag-unite ka namo. Sining amo nga grupo, Luwan Pastor Church, Ginoo. Lord, side ang Ginoo nga ikaw nag-anuin ka niya. Lord God, more pa, Ginoo. Aron kami Ginoo, madumala o gawat sa pulong ang ngayon ngayon na mong gawaton Ginoo. Sa imong mga instruction, pinagi ka niya Ginoo, among kining paminawon, among kining iman sa kasing-kasing, aron na yung kining wisdom alang ka na mong amahan. Aron mauusay among giya sa among tagsa-tagsa sa church. Salamat Aman, salamat Ginoo. Usaha kami sa inyong gugma, usaha kami Ginoo, kung wala ang presensya. Aman, giya, Ginoo Isos, among tinigi pa sa inyong sinupan sa inanan. Aron walay usang makaagaw ng ini. Kaya ngalan ni Ginoo Isos, mo man ang among tigbanan. To show the way from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad in my life. I'm so glad you're in my life. I'm glad you came to save us. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and to glorify your name. Glory and the honor. I will lift our hands in worship and to glorify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great.
key to effective Itatala ministry. naman tas ministry. So, this will serve as an evaluation sa ato ang ministry karon. Okay. So, ato masahon, next to Jesus Christ Himself, the greatest model of ministry is Apostle Paul. So, as you do your ministry, whether you are a Sunday school preacher or a lay pastor or any of the many various ministries we have here at the church, you need to constantly remember 7 principles for effective ministry. So, for introduction, we will go over a few verses before we proceed to the 7 points. Okay? Romans 15:14, nagaingon, I am myself convinced, my brothers, that you yourselves are full of goodness. Tunog ba mas kaayon? Hallelujah. Amen. Amen. And you yourself are full of goodness, complete in knowledge. Dito na? Competent to instruct one another. Competent ka mo? Hindi pa gayapon. Okay. Maka-instruct ko. Pero ang kaibalawa may kaunan mo. So, underline, you're competent to instruct one another. Kaya kung dili na ka competent, dili na ka magpastor. Okay. So, Paul is saying that you are competent to minister. So, the key words in Romans 15 are the words minister and service. So, the word minister is used in verse 16. And the word service is used in verse 17, 25, and 31. Okay. Kanang minister o kanang service mo na magyapon na. Okay. Ang meaning anang word minister is to serve. Okay. So Paul had 2 different types of ministry. Duha ka klase ang ministry ni Apostle Paul. Ministry to the unbelievers and ministry to the believers na abang mo ini nga ministry. Okay. So his ministry to unbeliever is found in verse 14 to 22. Was to share the good news. He says, my mission in life is to share the good news with as many people as possible. Specifically, it was to share it with the Gentile, those non-Jews. He also then had a ministry to believers. He tells us his ministry was to meet the need of the believers. So, muna atong duha ka ministry. Ministry to the unbeliever o ministry to the believer. To become believers. The Jerusalem Church. Kaya ang ilang main church sa una, ang Jerusalem Church. It's later on nahimo na po itong Antioch. Kaya Antioch, mama itong Antioch. Mission Singing Church na ito. And then, the point I want to make is every Christian needs a ministry and a mission. So every Christian or every pastor must have a ministry and a mission. So sa may kalainan o ministry o mission. Okay. Billy? Sa kalainan mission o ministry? Ministry para sa mga believers. Dili the unbeliever? Ha? Dili the believer? Mission. Mission. Medyo pingis. Ministry, Work and passion siguro. ministry within your sphere. Mission is Outside. Correct. Okay. Example, ang imong simbahan na sunduan kung naa kay bagong
opening work nga to asa Lain lugar. sa laing barangay Mission na. becomes a mission. Okay. So, outside sa imong sphere of assignment. Okay. Sa Romans 15:16, to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles, He gave me the priestly duty of proclaiming the gospel of God, so that the Gentile might become an offering acceptable to God, sanctified by the Holy Spirit. So, in the verse, dingon si Paul, he says here that his message was the good news. So, mukha na kanya, unsa man ang good news. Ha? The good news? The resurrection. The death, the burial, the Jesus Christ. Pero, Crucified. kapag kanino, walang sakit mo ito. Daghang Christian, daghang pastor, wala ka pa rin unsay gospel. Wala siya pa rin unsay gospel. Sa may gospel, usually makuha ni mo, malubog na ko. Go and preach the gospel to the whole world. Hindi mo na gospel. Kaman man na siya nga iwali ang gospel. Unsa ang gospel? Okay. In fact, may usa ka word yan, the gospel of Paul. Okay. So, unsa may gospel nga ilang giingon? So, unsa may encapsulated definition unsa ang gospel? Simple lang kayo. No? Ang pag-antos, kamatayon, paglubog ni Isos, ang magkabanhaw mo na gospel. Kasi mo ang gospel sa inyo, pulong sino sa'yo. Ang gospel is ang pag-antos ni Isos, ang ilan siyang Santa Cruz, lubog siya, na yung nabanhaw siya, mo na gospel. Okay? mga pastor. Hindi mo gadong niya. Bravo na yan. Paano yan ba? Pastor. Paano siya ka na, para baga, ikang bigtong ba? Yung tayo nagbigtong ka niya. Okay. So, kung iyang usbo niyang approach, mayo na siya. Di lang iya lang, kung iya mo ganang personalidad, hindi nakakuan. Oo. Yan ang personalidad. So, iwan na, hindi ka kasabot sa iyong personalidad. Pag-away mo, kung kasabot ka, iwan na niya, hindi ka niya mag-away mo. So, Kadawat kasabot pa ko niya. Kadawat eh. Lagi. Hatdan po ganyan daghang material balay. Oh. Kaya mo po mga way niya, kaya kasabot ko nga, inana ko na siya. So ikaw, kasabot ka sa batas sa tao, ayaw kontra ha? Kaya ubang pastor kontra ho na po. So manang away. Wala ang lagi ng buyan ka. Okay. So, verse 17, therefore, I glory in Christ Jesus in my service. So, ang main purpose ni Paul sa iyang ministry is to bring glory to God. He wanted to bring glory to God in everything he did. So, tanan niyang buhaton, ang niyang tumong, idumong doon sa Himayas Ginoo. Dili ministry ning iya. Ministry gini kay para sa kahimayaan sa Ginoo ang iyang ipangandoy. Tanan niyang buhaton, magkadalag niya ba sa Ginoo. Kung doon na siya ampuan, himayaan ang Ginoo. Kung doon na taong naayo sa iyang mga pag-ampo, ang Ginoo mo'y mahimayaan. Kung doon na siya natabangan, ang Ginoo mo'y mahimayaan. So, tanan na buhaton sa ministry dapat para sa himayas Ginoo, dili para musikata. Okay? So verse 19 nag-ingon, by the power of signs and wonders, through the power of the Spirit of God. So from Jerusalem all the way around Illyricum, I have fully proclaimed the gospel of Christ. Again, kung ko ka ng gospel na ngalan, the gospel of Christ, the gospel of grace, the gospel of the kingdom, most common training sa gospel. Okay? The gospel of the kingdom, the gospel of Christ, and
the gospel of grace. So he tells us about the miracles that he did. He says that they were all done by the power of the Holy Spirit. Dili to siya. Okay? Instrumento lang siya. They weren't just something Paul worked up on his own. God did miraculous things. They didn't happen because of us. They happened because of God's Spirit. So kung naanaganin makahiburong ng butang at tapos sa imong ministry, ayaw ko na may lucky na ka. Ayaw ko na ang binihugan na ka. At binihugan ka, pero ayaw lang pinambog. Pagkinobra. Salamat lang ginong binihugan ka niya. So, Pero tayo kayo pa. Kanang magdihugan ka, sabot magkakahambol ana. sabot ka humble or sabot ka hambog. Doon na ka na yung kapatid na humble or hambog. Mabutan na ron. At sige. Inang, kining pag-handle o compliment, maluntayan kayo. Okay. Sama wali ka niya, nami kay ka, wali niya. Na-feeling mo na imending niya. Kung mo yung wali dahil mo doon. Na? Dahil mo komentar. Yung magkan kayo mo magka. Para ganito po, yung pundor ganito, ako katoon. Sabot na magkatoon. Pakalit ang guto, ako na plano. Na? Lisod na. Dagkang mga pastor na timadias compliment. Okay. Imbes mo salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Yung bubugan ko, gani ko katoon nito. Ako ganing usap ng lubing ito samot na ikagod to. Lumi ka. Wala ayo. Kaya ito na lang, maagihan mo balik. So Paul give us his ministry area. Ayan area gikan Jerusalem at sa Yugoslavia. Ang muling bagong term Illyricum. Muna own claim sa Yugoslavia. So layo ni siya Glasoy. Gikan Jerusalem. Abot sa Europe, Eastern Europe. Okay. Romans 15:20 nag-ingon, it has always been my ambition to preach the gospel where Christ was not known, so that I would not be building on someone else's foundation. So you can encircle ambition. Oh, it's okay to have ambition. Basta ka ng ambition para sa Ginoo. Kung sa iyang ambition, to preach the gospel sa lugar nga wa pa makadugog kamay ni Kristo. Christ was not known. Daghang mga misyonaryo, mga tupaglaing nasod, Silingan. yung mga silingan, wa kadungog sa Ebanghelyo. Wala na yung pliti-pliti, wala na yung passport, hinahanglan. Oh. No, di sa nyawan. No, agto pagug Afghanistan, o asa di kita po ato. Ano na gumagalaan? Mga ito, kering. May pag-uupaling. Abot layo. Nagkuhan ba yun? Kanila. Tulisit. Panlising ba yun? Panlising. Para support sa mission. Kung na yung mission, yung kabukiran niya, mga barangay bukid. Ano ito Oh, yun. Hindi nakalukat o passport. Kauli-uli pa ka. Actually, ang problema sa mission doon, based sa study na found out nila, most missionary, kanang mga foreign missionary nila ng Pilipinas, most of them probably at around 80%. Nag-mission sa Philippines, but actually they are not doing mission work. Dali ang lagot mo yun. Dali ang lagot pahayahan. So use ko Ato, nagsimbahan ng Domingo. Pero wala siya kinabuhat ng mission work. Mukunik lang simbahan. So, daghang mga mission fund na nausik. Koreano, dagan ano. Kaya, Koreano, grabe nag-support sila. Grabe support ng Koreano. The best mission work, Koreans.
Manang ang Koreano, siya ba pa miyembro, patukot simbahan. Kaya daga kayo sila, ang mga Korean nga Christian, supportive kayo. Pamagod ang Korean Christian, high regard nila ang pastor. No, ang pastor para nila, gamay lang kulang, Ginoo. Muksahin. Oh. Oh, hapahapo, ana-ana din sa basta kay pastor. Pilipinas, pastor yan, Iran na. Kulang. Oh. Wala dito. Ato ko nus kuya pas, kung mapastor ka, pasagdan mga papunit, ano imong kagustuhan kaya kuan. Tingnan sila yung bayad. Magagawa ng sakyanan. Grabe support na sila, mga Koreano na. Grabe support na. Kanyang moabot sa mga ministry, na ilang tabangan, ilang meron na. Ilang meron na. So, talaga po Koreano nga, wala pa ginagawa. Puro misyonaryo. Pakanado lang ito eh. So, ba? So, ang mission work is not necessary that you have to go out to other country. You can do it within your town or within the province. Meron pa na mission. Wala kasi progress ang kuan. So, unsa man ang arita sa susi sa epektibong na ministry. An effective ministry is based on God's grace. And ingon si Paul sa 15 and 16, yet I have written you quite boldly on some points to remind you of them again, because of the grace of God gave me to be a minister of Jesus Christ to the Gentile. So ningos Pablo, nahimo kong minister ngadto sa mga Hintil tungod sa grasya sa Ginoo. Wala niya na-earn na niya. Wala na niya ang pangabudlayi. Pinayari ko sa grasya nga nahimo siya minister. He gave me the priestly duty of proclaiming the gospel of God, so that the Gentile might become an offering acceptable to God, sanctified by the Holy Spirit. Okay. So, ang iyang ministry was given by grace. Even ang iyang priestly duty to proclaim gospel, the gospel of the Word of God is also by grace. Okay. So, Ningos Pablo, I don't earn this one. Okay. Si Pablo magod, if you imuton na ng life ni Pablo, katong sa road to Damascus, itong encounter niya si Jesus, di ba? Namuta man to siya. Kailangan daw siya namuta. 3 days. Okay. Pero, after that, wala siya nasulod sa ministry. Wala. He spent another 3 years. Dito sa kuha. Arabia. Arabia. Kung saan niya ginabuhat sa 3 years? Spirit. Nag-discipleship yan. With the Spirit. Nagawa discipleship or ga-download siya mga bagong teaching and unloading his old teaching. Oh. Ga-unload sa Pablo, ga-presyo na to. Oh. Okay. So, iyang i-unload tanan to iyang karang mga pagtununan, malihan niya mga pagtununan sa grasya sa Diyos. Okay. So, it took him 3 years to do that. Kita, maka-encounter ta kausas Ginoo pagkaumang ulagad na dayon. Dito na yun. Atong misyon o asa din na, pastor na yun, walay Diyos kadalanan. So, Bayan din ang doktorit. Doktor of Bugil. doktor, ano pala kita nga? Kaya sa kapastor diyan, dumagiti ako amigo. Bubuyag siya. Kay, eskwela itong 1 week. mas kabulan nga pastor sa Cebu, mahimo na kang PhD. Di siya, pag uli niya, gibutagan niya ang karatula niya. Doktor. Doktor. One mantra, doktor na. Kitaan siya iyang supervisor, ikasabahan siya, tagtangan na yung mga doktor yan. So, si Paul, dispense siya og time o tuon kabahin sa grasya.
So we need to remind ourselves, God is using us in this place of service simply because of His grace. Wa kanya gamitan kay gwapo ka or bright ka. Okay. Grace is the fact that God knows every stupid mistake we will make in the ministry, and yet He has chosen us. That's what great grace is. Okay? Gulo na ng Ginoo mapakyas ta, pero iyan ang kayong tangi. Dili. Okay. Just because you are serving the Lord doesn't mean you're not going to make any mistake. You will. Okay? Many times you will stumble and you will fumble and you will do things that embarrass yourself. Kamu tingali, wala mo sa lain ini. So, just because you are a minister of God doesn't mean you are perfect. You are not. I am not. Okay. None of us are. Grace is the fact that God uses the imperfect people. So we are all on the road. I like to say that we are maturing minister, managingon ni Virgin kanina. Okay. Dapat ay katapos ng wali, tudlo, o di pagkalihigpit, gano'n. Maturing pamanda. So we are still on the process of, on the way to perfection. Okay? We are maturing ministers. Yes. We are not matured minister. We are maturing ministers while we are growing, we are giving. Okay? So while we are growing, we are serving. That's the goal of grace. Ministry is received, not achieved. Just like everything else in your life, it's by grace. It is a gift. So everything God does in your life, through your life, for your life, He does by grace, through faith. It's not something you work for or earn. You didn't work for or earn your salvation. You don't work or earn the right to minister. It's a gift that God gives us. So, ang imong pagkapastor, dili na resulta sa imong pagka-bright, Amen. o sa imong pagkabuan, o sa imong pagkagwaping. Grasya na sa Ginoo. Okay. So, second, number 2, an effective ministry is built on God's Word. So, I have the priestly duty of proclaiming the gospel of God. So, what is the gospel? Natutunan kaniya. Okay. The gospel is found in the Bible. So, the Bible is our guidebook for ministry and not anything else. Okay. So, doon na gani mga teaching wala sa Bible. Kasi tawag na doon na Fools. I term. Gitawa na siya extra biblical teaching. Meaning, wag mo na sa Biblia, mo lang bigay. Mo lang gikuptan as truth. Kaya na may uban nga na nasa experience sa kinabuhi and they use it as part of the truth, part sa Bible. Which actually wala ko ng Biblia. Pero nasinati lang nila sa kinabuhi. Which is wrong. Okay. Katong gina ni Pastor Bros pas na practical application of life. Ang practical application of life is whatever truth you learn, you apply it sa imong life. Muna wisdom. Okay. Because nag-usap na imong kibalo kung dili ni mo i-apply. Okay. Okay. Pero it might be from Bible. Dapat biblical. Okay. Kaya malili biblical, dili na truth. O, di na po practical. Disgrasya. Dahil practical nga maka Based nga po sa Bible. Meaning, practical meaning you put it into practice. What you learn, you put it into practice. That becomes practical. Para na po sanctification of justification.
sa justification, gideklara ka nga walay sala, siya na kay sala. So kaya wala naman kay sala, balaan na ka, righteous na ka, justification. Pero ang sanctification, pasabot ano ng sanctification, pagkabalaan mo na gapon. Pero practical meaning, kung balaan ka, sa justification, gibalaan ka, you live life on earth as balaan. Okay? So, apply everything about holiness while you are on earth. So, magkapandol-pandol, magyapon na, masayo pa man ta, sala pa man ta. That's part of walking our sanctification. Pero ang imong positional, ang tawag siya positional ang sa taas ang justification, dili na siya maapektahan kung mo palyar ka sa imong practical. Okay. Sabtan na yan? That's why ang imong position as righteous and holy before God because of Jesus Christ, permanent na di na maapektahan sala. Although magsala man ka dali, but in the eyes of God, hindi na ka, perfect yan mo ka. For the rest kalibutan, you made mistake, you created, and commit kag sin, you will just suffer the consequence of sin. So kasi maguna-una mo na, okay na makasala ko, kaya balaan nyo ako, tabangas Ginoo. Dili kaya ko na mao. Tama kay consequence. Manang ang buot pasabot adag, be holy for I am holy. Ang buot ay pasabot adag na lingon ng Ginoo na balaan ko ka, din pagpakabalaan. You live, ano ba, you should walk on earth, live on earth, conscious na holy ka. So, kung conscious ka nga balaan ka, mulikay ka sa mga butang na makasala ka. Kaya conscious ba ka? Kung dili ka conscious nga, balaan ka tumangan sa Ginoo, ay dali na ka makasala. Para nga po kung dili ka conscious nga naanin mo pasensya sa Holy Spirit, o naanin mo pasensya sa Ginoo, kasi resulta, mahadlok pa ka, ano man. Hindi ba ka conscious nga naanin mo Ginoo? So it is a matter of consciousness ba? So kanang practical means you apply who you are. When you are holy and righteous before God, then be practical. Live to that reality that you are holy, you are righteous. Unang, nabasahan si Martin Lloyd Jones, ingon siya na, ang problema na ito sa mga simbahan, we keep on preaching, sala. No wonder our people continue to commit sin. Consciousness na sin. Ang ilang consciousness, Sinful. Ya, maabot po sa kuwan, pas ka ng pangulisog pa, pag-kundim. Kay, wala may laing kuwan. Pag magkasala, silupan. Di, kasi nalaman na gawin ay. Lagi. So, ang problema ron, ikaw ron as a pastor, unsa na consciousness imong kuan ron? Mindset. Another term for consciousness, mindset. What is your mindset? On every day, ang imong mindset is you are covered by the grace of God. So everything will go well with you. Your action will be based on that mindset. Pero kung imong mindset nga sala man gyapon ko, pasala gyapon ko, na mga weakness, sigurado kung kang adlaw, sige mo kakasala. Mindset mo na. Practical arts. Practical nga ba? Lagi no? Tipid. Hindi na mga tag. Di, mga tag. Paibasin ko lang na. Nanay, muna explain na kuan. And everything in life must be in balance. Ato ko na i-balance eh. Kaya, kana magtigong ka, dili mo na sala. Pero kung mupiyo na pulaman ka,
Di na ka mo tapang sa upahan, kaya kailangan ka magtigong. Posible po makabilit ka sa losong ka, example ka, pagtabang sa pobre. Okay? So, ato na ibutang kong balansi. Kay, mo nag-iingon sa proverb nga doon, ay tao nga, sige, nag-iingon, isamot na noon ng pagka, pobre. Ay tao manghigatagon, isamot doon siyang kadato. So, okay mo basihan na makapobre rin sa ininot. So, ato ibalansin na. So, kung sabi yung purpose nga, magtigom. Makatigom kay, nairin, isang na ito, rainy days. So, kanang adlaw ba nga, na kay problema, na in hospital, Emergency. o Okay. emergency, na kay mahikap. Muna yung purpose sa Tigom. tigom. Okay? So, kanina, mahinay ka na po mo, anything masubraan, dalang good sala. Manay, pagkuba ng mga sila na makikibutang ng words. Negative yung mga sa mga medyo ang mga faith pa, marag yung kaya na hanggang na siguro ang mga pagkakal ng faith of God ay mga places na po. Pero meaning, nag-focus ka sa problema. Kada, dili yung focus. Paano yung ka ba? Nagkinabahay na yung ka nga, kanapa, may nampingon. You also consider it sa future, although ang ginuma o magkauban man doon sa future. Pero, mas wise yun na agad din ko. Mas wise yun na. Okay? Okay, that's very practical. Okay. So, ang tudloan na sa biblical literacy is, financial literacy is, tithes pila 10%. Another 10%, tithes ano ko rin, 15% kaya pa mag-offering. Okay. Another 10% for your savings. 75% para na gasto sa panimalay. So, dili na siya, para siya, practical na siya nga pamaagis kinabuhi. Okay, number one, ganahan man ang Ginoong manalangin na to. Pero what may siya manalangin na to is to allow us to save. Okay? Allow us to save. O sa may ang giingon? You. Ans. Oh, you